Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag, labi na sa nang birthday. Naot nga ang Ginoo gapadayon sa pagbo sa iyang kinahanglanon og salamat po sa iyang kinabuhi nga gihatagan pa siya sa Ginoo og daghang mga tuig tungod kay daghan pud kay siya giagian nga mga problema apan nagmadaogon siya tungod kay ang Ginoong tabang niya. O daghang salamat o more birthdays to come. O daghan pa gyud ng mga tuig nga maabot imong kinabuhi. Happy birthday sila. Kung iwes ni nang Parsila nga daghan pa siyang katuigan nga maabot sa iyang kinabuhi o daghan pa kaayo siyang mga panalangin nga maabot sa iyang kinabuhi o gatagan siyang maayong panglawas. Pero happy birthday sa imuhang 80. Hinaot ni Mulay nga hatagan kag maayong panglawas ilabi gayon sa imong 80 birthday ug hinaot nga tagaan kag good health sa Ginoo sa kanunay ug ang Ginoo magaprovide sa imong kinahanglanon sa matag adlaw ug happy birthday. Ako ika ni Ate Parsila nga tagaan siya mayang lawas ug kusog kanunay ug ang Ginoo magauban kaniya ug more blessings butang sa iyang kinabuhi. Happy birthday. Hi Auntie! Happy birthday! Happy 80th birthday! I wish and pray nga si Lord Jud bless pa more bliss birthdays to come, then good health and kanang stay guwapa. Happy birthday! Happy 80th birthday. Nalipay ko kay nakauli jud mi diri sa Davao ay sa Zamboanga bisag layo kay migikan pa mig Davao gipaningkamutan jud ang mga makauli dito to celebrate your 80th birthday. Ang wish sa imo na tagaan pa jud kag more birthdays to come. Especially ikaw na lang wala na si lolo, wala po si Uncle Liasar. I wish na tagaan pa jud kag good health and also nga makaabot jud kag 100 years of life existence diri sa kalibutan, no. Happy birthday la. Pa-enjoy nimo ni this simple celebration nga among gi-prepare sa imuha. Happy birthday, Ma. I love you. Salamat sa Ginoo kay kuan kanang sani tagaan ka sa Ginoo nakabot ka ani. Salamat sa
Kaayo sa Ginoo sa imuha. Salamat sa imuhang mga pag-antos ug dili sa imuhang pag-antos ma dili mi may nani po. Salamat sa Ginoo kay bisan wala si Papa na nahimo na ginamo ng tanan nga malipay pud ka. Yeah. Ang Ginoo gyud mapadayon sa imo og may panglawas unya. Ayo yung pagbinadlong ha. Bibir me. Love you, ma. Ginoo ra gid ka mag unsa ni kanang magpadayon gid sa imo og hatag og ngayong panglawas sa kanunay. Love you, ma. Happy birthday. Ay ma, happy birthday ma. Naotan gid ko nga. Pagkapit ko ka lang, taas ko ang kinabuhi din. Maayong lawas yun din. Kanang usahay ma, usahay ba, lungon makanuklik mo, wala na ingon na, kuhan na siya nagmahal sa imo ka na, pagkad mo kay mahal yun na makadinig gusto nga, maunsa ka, labi na naman ka din sa panigan, so kinipod nga celebration, amo binig pangandaman, ang andam dito ni kay deserve din mo ni nga celebration, 80 years old na budka, so kailangan yung ka na pagkadaan kayo sa mo mga pag-antos, no, hindi 80 years old na budka. Kulang pa ni. Maugali nga. Kanang Sa sa hindi nga imahal jud ka na mo gusto na mo nga malipay jud ka happy ka ana lang jud Mao jud. Ay kasuko na ko magbadlong guni mo kay anak mo magmal sa imo kay ma-worry di pud ko ma. Kay siyempre kay tigulang na ka pero salamat sa Ginoo sa iyang guidance imo. kami pwede yan mga apo ni Giuli jud. La, happy birthday. Unta lang. Tagan pag birthday nga may itabo. Oh, Gan kag Unta mayong nga. lawas la. oh, lawas nimo. Oh, gunta lang makabisita na ka sa Davao la. Unta lang mag-enjoy ka sa imong party karon, imong birthday. Walang la. Happy 80th birthday la. Bisan wala na si Lolo, always remember na alang minimo. Unta, pohon, adto ka sa Davao, unta maglaglaan. Bisan mingaw man usahay, pero ano lang jud, always remember nga naalang mi, na sila siya, yung mga apo. And thanks God kay naabot ka aning idara. We love you la. Kiss Lula, kiss Lula. Kiss Lula Zarin. Siya kiss Lula. Kiss mo lang. Mayong hapon tanan, misis na ko ni mama nga ika 80 birthday niya, nagpasalamat ko nga itagaan siya og taas pang kinuwi og lig-on nung gihatag sa Ginoo. Salamat sad ko sa iyang mga pagsubok sa iyang pagpalimbasog nga sa iyang sibling, sa iyang tulok anak, wala na mo tong isa, duha na lang sila nabuhi. Ilubanan po sa iyang bana, tutuan po ning panaw nga kami bisa unsa na mo ka pagsulay sa gihatag sa Ginoo, naabutan na mo gud sakto yun nga sakto nga mao nga panginabuhi nga niabot ka namo nga simple pero nindot ang among pagpuyo ning kalibutan na tungod kay gitagaan mi sa Ginoo og lig-on og kabaskog sa lawas. Ang akong mensahe maayo man ang imong pangidaron gani ang uban gani nag-edad og 70 nasakit na ang uban wa kaabot diha. Kining 80 nimo edad is dako na kay kuan sa Ginoo kanang mensahe hatag sa imo. Dako na naghatag sa Ginoo nga gitagaan kag lig-on o katumbas sa imong kinabuhi. Against happy birthday ma. Salamat ang tanan. In Jesus name, amen. Good afternoon. Gipanggutom na mo? Welcome to this beautiful and God-honoring celebration of life. Today, we gather not only to celebrate another year, but to give thanks to the Lord for granting 80 blessed years to our celebrant, Priscilla. In Psalms 90 verse 10, reminds us that our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Indeed, reaching 80 is a testimony of God's goodness,
faithfulness, and sustaining grace. This afternoon is a truly special occasion as we gather to celebrate a remarkable milestone, the 80th birthday of a friend, auntie, sister, ninang, lola, or a mother, Priscilla. 80 years of life filled with love, laughter, faith, countless memories. Siguro kung 80 years old na ta, dili na nato maihap ang mga memories nga nahitabo sa ato ang life. Isa ka author nagaingon nga at 80, every wrinkle tells a story. Sininang kay gamay-gamay pa iyang wrinkle, no? And this afternoon, another stories, another milestone nga mahitabo sa ato ang celebrant. Let us at sa pagsugod ato ang palakpakan ang Ginoo sa iyahang gihatag nga 80 years sa kinabuhi sa ato ang celebrant, Ninang Priscilla. Before we proceed to our program, let us all stand and let us invite the presence of the Lord in this celebration. May I call on Pastor Adar Porras for our opening prayer. Nining kahaponon. Salamat kay Ginoo. Kanang Priscilla, ingon man sa iyang mga pamilya, iyang mga anak, sa maayong pagbiyahe, sa maayong panahon. Sa proteksyon, may mga gihatag. Continue to be with us. Di ako pinigi-ampo, gitugyan ang tanan. Ang Ginoong Kristo nga mabugtong maniluwas, tagya sa among kinabuhi, ug tuburan sa panalangin. Kanimo kami nagadamot. Amen. Thank you. Please remain standing as we sing the song, Dungog og Himaya. Dungog himaya, sa langit o sa yuta, ang tanan mo Diyos, isa'y mo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga wala'y katapusan, o Diyos, sawiton ko ang gugma mo. Dungog og himaya, sa langit o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga wala'y katapusan, o Diyos, sawiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, sa tanan, takos kang dayo, tanan mong gugma, kanimo ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lang. Sa langit o sa lupa, ang Diyos, kanimo lang. Katapusan, O Diyos, sawiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang dayo, simbahan, alaran. Kanimo ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang dayo, simbahan, alaran. Kinatugan ko kanimo ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. I know everyone is excited
especially the aroma nga na mga likod dira, no? Siguro temptation kayo nang nasa inyong likod ang iyang smell, no? Sa food nga nasa to ang likod. So before we continue with the fun, enjoying the delicious meal prepared with love, let us first enjoy listening the God's message prepared for all of us this afternoon. May I call on Pastor Yong Cabiles. Kanatong tanan? Hi, maayong hapon. Matod pa sa leader ganina, naata karon dinhi, nagkahiusa aron sa pagduyog, sa pagsaulog, sa pagkamaayo, ug pagkamatinud-anon sa Ginoo sa kinabuhi ni Ninang Priscilla. Karon ang iyang ika-80 years diri sa kalibutan. Wow, 80 years. Diba? Malipayon ba kaninang? Ha? Murag dili raman? Kaya kung dili ka malipayon, mauli na siguro ni. Pero unya na ako magkaon. Kinsa ba sa inyo ha, diri gusto or nagtingwa o nag-desire nga maabot anang mga tuiga? 80 years. Ha? Kinsa ba diri? Iisa daw ang kamot, be. Wala. Hala, Gamayra, ang gusto mo dawat og 10,000? Diba kay, ang 80, ingon ba sa atong panggobyerno, 80, 85, 90, 95, pagkadawat og 10,000? Gikan sa ato ang gobyerno, makadawat na ni sininang. Kabalo mo, ako ang mama, tinuha jud niya, desire jud niya nga maabot siya og 80 years old. Mao to iyang desire. In fact, tikingon siya, kung makadawat ko, mao ni ang akong paliton. Giplano na niya unsa iyang paliton kung makadawat siya sa maong 10,000. Pero subo lang kay wala makaabot akong mama og 80. 71 gikuha na siya sa Ginoo. Ang akong punto, dili tanan giatagang opportunity sa Ginoo nga makaabot og 80 years old. Busa atong pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi, sa gasa, sa kinabuhi nga iyang gihatag kang Ninang Priscilla. Ato siyang daygon pasalamatan sa kinabuhi nga iyang gipahulam nga kaninang Priscilla. Karong kabuntagon ay kahaponon, gusto ta mo dalon sa pulong sa Ginoo nga gikan sa Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 8 verse 15. No? Ecclesiastes chapter 8 verse 15. Kini nga mensahe para kanatong tanan, dili lang kaninang Priscilla kundi kanatong tanan, labi na sa mga senior nga naa diha karon. Daghan ko nakita senior man ang atong celebrant. No? So, kanatong tanan ulabi na sa mga senior nga naa karon dinhi. Kini nga mensahe giuluhan nako og enjoying life while we can. Pahimusli ang kinabuhi samtang pwede pa. Samtang pwede pa nga pahimuslan ang kinabuhi. Kini nga topic makita nato sa tibuok kasulatan gikan sa Old Testament hangtod diha sa New Testament. In fact, sa dihang gitawag sa Dios ang Israelites o gitultulan sila ngadto sa yutang saad, siya nag-expect nga ang katawhan mag-enjoy sa maong yuta ug muuswag ang ilang kinabuhi. Kung atong lantawon diha sa Deuteronomy chapter 8 verse gikan sa verse 6 hangtod siya sa verse 11 unya mulukso siya sa verse 18. Akong basahon sa version niya akong gigamit. Nag-ingon diha, busa tumana ang iyang mga sugo og sunda ang iyang kabubuton og kahadluki siya. Kay dadon kamo niya ngadto sa usa ka tabunok nga yuta nga daghag mga suba og mga tubod nga nagaagas sa kawalugan o kabunturan. Verse 8,
yuta nga daghag trigo, sibada, ubas, igos, granada. O, dili katong granada nga mubuto ha. Kato na siyang tanom nga makaon, ulibo o dugos. Verse 9, yuta kini nga diin, dili kamo gutumon, og walay makulang kaninyo. Diin makakuha kamo puthaw gikan sa mga bato, og makaminag tumbaga sa kabukiran. Verse 10, mangaon kamo og mabusog, og pasalamatin ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, tungod sa maayong yuta nga gihatag niya kaninyo. 11, ayaw gayod ninyo kalinti ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana gayod ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Verse 18, hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato. Wow! Og niining paagiha gipamatud-an niya ang ato ng pamalandungan nga passage. Usara kabutang nga gusto gayud sa Dios. Gusto sa Dios nga ang katawhan niya magpuyo sa yutang saad nga mauswagon og magmalipayon, mag-enjoy sa tanan nga iyang gihatag. Timailhan sa panalangin sa pakigsaad sa Dios ngadto sa ilahang mga katigulangan. Mahimo usab kining timailhan sa kadako sa pabor sa Dios nga makita sa mga tawo nga anaa sa ilahang palibot. Kung atong lantawon ang 1 King chapter 4 verse 20 to 21, diya sa verse 20 nagingon nga ang mga Israelites daw o ang Juda o ang mga Israelites sama kadaghan sa balas sa dagat. Asa man niya nagihatag nga saad? Di ba dito ka, Abraham? O natuman ka na sa panahon nga gipanguluhan ni Solomon ang Israel. Sama sila sa balas sa dagat nga nangaon, nagkumbira nga malipayon. Pag-abot diya sa verse 21, atong makita nga si Solomon mao ang ilahang hari. O iyang pildi ang tanan nga mga nasod nga naa sa ilahang palibot. Ang nasod nga naa sa ilang palibot nahimong under ubos sa iyahang pagpangulo. Busa kini nga mga nasod nagahatag og buhis ngadto sa Israel. Naga-enjoy sila sa mga panalangin sa Ginoo nga gihatag ngadto kanila tungod sa pakigsaad sa Dios ngadto sa ilahang mga katigulangan. Yun ko nga ang tanang tawo angay nga magpahimulos sa kinabuhi kay kalipay nga iyang ang kalipay nga iyang mabatunan niining kinabuhia mao lamang ang pagkaon o pag-inom o pagpahimulos sa iyang kaugalingon. Mahimo niya kini samtang magpadayon siya pagbuhat sa iyang buluhaton niining kinabuhia nga gihatag sa Dios kaniya. Akong nahinumduman ang mga pulong ni Saint Agustin. Nga nag-ingon si Saint Agustin, love God and do as you please. Bisan ang pulong ni Saint Agustin, wala nagtawag kanato sa pagpalayo, sa kagubot, sa pagpakasala, niini nga kinabuhi. Usa kini kapag tawag sa pag-enjoy sa kinabuhi atubangan sa Dios og sulod sa mga limitasyon sa iyang pulong o giya. Igsoon, kung gihigugma nimo ang Dios, gusto nimong buhaton ang mga butang nga makapahimuot kaniya. Tungod kay makapahimuot usab kini kanimo.
Ayo ang mga maayong mga butang, ulapad kayo, daghan kayo mga maayong butang, nga gawas nun nato nga masinati sa kinabuhi. Usa lamang kabutang ang atong likayan, o gibawal ka nato, mao ang sala. Kini nga paagi, wala makit-i sa kalibutan. Tungod kay nakurap man sila sa sala. Sadya ang kalibutan, mag-happy-happy sila, dili sila atong mga butang nga makapahimuot sa Dios. Nga naman, tungod kay dili man usab to makalipay ngadto kanila. Unya kun ang mga Kristohanon dili participate o dili mo duyog ngadto kanila, moingon dayon sila, kakiljoy kaayo. Diba? Dili man buot pasabot nga dili ta mag-happy-happy. Dili man buot pasabot nga dili ta mag-enjoy. Ang gusto gani sa Ginoo nga mag-enjoy kita ni ining mga panalangin nga iyang gihatag nganhi kanato. Apan ang scripture nagsuggest sa idea sa kalibutan sa pag-enjoy sa mga butang nga walay Dios. Sa parabol diha sa usa ka dato, nahinumduman ninyo ang parable or istorya sa usa ka dato. Si Jesus nagpasidaan. Dili lang kanila kanato usab. Makita sa Luke chapter 12 verse 15. Nag-ingon si Jesus, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Ang dato nagpahimulos sa mga panalangin nga gihatag sa Dios ngadto kaniya apan dili uban sa Dios. Dili uban sa Dios na di nagpakita kini sa iyahang dautan nga kinaiya, sa iyang pagkahakog o sa iyahang pagka-self-centered. Mao nang gihukman siya sa Ginoo. Kung atong lantawon ang mensahe, naay duha ka klase, naay duha ka kinabuhi nga pareho nga nagpahimulos, nag-enjoy sa mga panalangin sa Ginoo nga gihatag ngadto kanila. Apan kining usa, kining dato, gihimo niya sa paagi sa pagpakasala. Sa paagi sa pagkahakog, sa pag-agi sa iyang sa paagi nga nagasintro lang sa iyang kaugalingon. Busa sa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Ang pangutana, kung sa may connection anak nga passage, Pastor, ngadto sa atong gihisgutan, nga gusto sa Dios nga atong pahimuslan ang kinabuhi, ang panalangin nga gihatag niya nga ni kanato. Gusto niya kita magmalipayon. Kung sa may connection anak, ang connection igsoon, kung moabot na ang kabalaka sa atong kinabuhi, tungod kay naghuna-una ta sa mga butang nga unsay atong kanon ugma, unsa ang atong suuton ugma, magsugod, mawala na dayon ang kalipay sa atong kasing-kasing. Ang kabalaka mukuha sa atong kalipay. Kung nang-ingon si Jesus dire, ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingong kining suliran. Usahay rabas atong gikabalakan, mga butang nga matagbo ra pud masangkap sa Ginoo. Kaya ng pagkaon, sinina. Kung nagtuo ka o nagsalig ka sa Ginoo nga ang imong Dios magsangkap sa imong gikinahanglan, masangkap ka na sa Dios. Pero usahay, mag-spend ta og time para lang mabalaka ang mga butanga na diin mukuha sa atong kalipay. Dili gusto ang Dios niya. Gusto ang Dios nga kita magmalipayon sa tanan nga panalangin nga iyang gihatag nga ni kanato. Ninang, ang ako masulti nga kanimo, i-enjoy ang kinabuhi.
I-enjoy ang panalangin nga gihatag sa Dios nganha kanimo. 80 years old, usa ka dako nga panalangin sa Dios alang kanimo. Nya nagtuo ko nga dili lang kana ang gihatag sa Ginoo sa imo na ay mga material nga mga butang nga gihatag usab gitugyan sa Dios ganahan kanimo. Then i-enjoy lang ang kinabuhi. I-enjoy ang kinabuhi. Sa mga senior nga naa diri, i-enjoy ang kinabuhi. Utas uni nga mensahe tungod kay nagtuo ko nga sa inyong pag-ari, dili man ang mensahe sa Ginoo ang inyong giyari. Ag naaman sa likod. Di ba? Maunay tinuod eh. Pero salamat sa Ginoo kay sa anak nga pamaagi makapamalandong punta sa pulong sa Ginoo. Bisan sa mubo nga higayat. Sige mag-ampo ta. I hope and pray nga ang pulong sa Ginoo nakapahinumdum ka nato sa simple nga pamaagi. Let us pray. Lord, thank you, O God. Thank you, Lord, sa imong pulong nga din nag-remind ka namo nga ang imong tinguha alang sa imong kaanakan mao ang pagpuswag o pag-enjoy sa mga panalangin nga imong gitagbo alang ka namo. Apan usahay Ginoo tungod sa mga butang, tungod sa amo ang pagpili nga mabalaka sa mga butang nga pwede nimong matagbo, mawala ang kalipay sa among kasing-kasing. Usahay gani mao pay hinungdan nga dili kami makasimba. Mao pay hinungdan nga dili kami makaalagad diha kanimo. Pasaylua kami Ginoo. Ug salamat o Lord tungod kay imo kaming pahinumduman. Nga unsa man ang imong gisalig nga ni kanamo, unsa man ang imong gibukbog gihatag nga ni kanamo nga panalangin, amo kining i-enjoy sa paagi nga ikaw usab nga naghatag nini amo mapasidunggan. Thank you so much, Lord. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Young for that wonderful and beautiful reminder para sa ato ang tanan karon nga kahaponon about God's love for us. Sige, gigutom na ba ang tanan? Gigutom na mo? Sige, maghatag sa taog gamay nga kanang pakulo. Sige, daghantag mga prizes na dira sa ato ang kuan before ta mo padayon sa message for the celebrant. Kay natay gamay nga mga pakulo. Sige. At ang exact birthday sa atong celebrant. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, si Ma'am Ging. Kay Kwan Mandron, 2025, so minus 80. No, this is the day, November 28, 1945. Okay, pangutana. Sakto ni na? Sakto, te? Okay, thank you. November 28, 1945. Nag-calculate pa to yung utok. Okay, salamat. Another. Okay. Apil gihapon niya ang apo, bas hindi ay, dili sila kabalo. Except ra gihapon sa anak. Kanus sila gikasal sa iyahang late husband nga si Loreto Lanzaderas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanusa sila gikasal? Sige, kanusa sila gikasal? Sige, wala? Okay, sige. January 17, 1970. Nagpatudlo. Dara. Okay. Sige, salamat. Okay, January 17, 1970. Okay, para sa mga visitors, except sa immediate family, pila kabuok ang apo sa
celebrant since na siya'y duha ka anak, na siya'y 80 years old na siya, pila ka buk ang iyahang apo. Sige. Okay ni kay. Tulo? Wrong! 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 Dali! Wrong! Dali! Oh, si baby. 5. Oh, baby, baby. Unsay mga baby, basin gusto ka diri, oh. Unsay mga bag or spoon? Oh, kana. Bag o spoon niya. Unsay mo ha? Bagi mo ha? Okay, bagi. Amin ang glass. Thank you. Sige. 5 manggod sila. Okay. Next. Para po ni sa mga visitors. Sa tanan, basin di ay, dili mo kabalo. Pila kabuok igsuon ni sa atong celebrant. Dali. Oh, pila sila kabuok? Ha? Sige, dusi mo ninang. Okay. Pagkuha dito, Jess. Unsay mo ha? 12 sila kabuok. Okay. 12 sila kabuok. Karon, ang next question. Since 12 sila kabuok, ikapila ang atong celebrant? 1, 2, 3, 4. Yes. Ikaunom. Ikaunom kaninang? Sininang ba? Walay. Okay, sir, imong prize. Pamili dari, sir. Unsay mo ha? Unsay mo ha prize? Kana. Sige, ikaunom ang atong celebrant sa 12 ka mag-suon. Okay? Ato ang hatagan og kanang chance ang uban nga mo hatag sa ilahang mga birthday greetings or wishes, prayers para sa ato ang celebrant. I know nga kaganina nakahatag na mo og mga greetings or wishes through sa ato ang kuan katong sa pa-video kaganina. But kung gusto mo or si kinsa pa ang gusto nga mohatag og mga messages para sa atong celebrant karon nga kahaponon. Okay. Naa ba? Gikan sa iyang mga pag-umangkon, sa iyang mga niece. Happy birthday. Na-miss na ko si Papa kay wag yun siya kabot aning mga idara. Pero thankful ko kay gibless ka. Gibless ka sa imong mga anak. Although I know nga nag-ulpod ka kay karon ng birthday nimo wala imong honey, sweet o love nga si Uncle Lloyd. No, pero in spite of that, namagyapon mi permi nimo o kani si Auntie, banjod ko ani believe ko kay sa mga bata pa mi sa una, study pa ni college sa akong mga igagaw, kuan gyud ni negosyante. Murag dire gyud ko naliwat ni Auntie kay ako mamaligya pag ug man sa eskwelahan. Oh, naliwat kong Auntie kanang kuan naning no dayon Auntie kanang ningon man si pastor nga kuan kanang enjoy ko nog life. So unsaon man pag-enjoy? Nakabalo ka unsaon pag-enjoy? Akong gihagat, akong uncle, akong mama, akong manding, o kinsa pa ni kay mga senior naman mag-enjoy mo sa iyong life. Dili necessary nga mag-enjoy sa pagkaon. Kundi mag-enjoy mo nga, maglaag mo sa inyong mga anak, mag-enjoy with the mga apo, no, sa iyong pamilya, sa inyong mga magbanding-banding, may story-storya, mamumusta. At the same time, magsumba, punta. Okay, so, Ginoo, nag-bless naman kanimo, Auntie. So, I wish you more long life and good health. Dayon, ampo lang ta permi of dasig. Salamat sa Ginoo, praise the Lord. Thank you, Ma'am Ging from Kalamba with Love. And nephews. Opportunity nga ako ron nga muwis kay Ate Priscilla. I know si Ate Priscilla
successful siya pagkainahan. Kay tanan, sa kunsaon, na-bliss man yun ang iyang offspring. Dili man yun na ikalimot. Ang ako lang yung wish sa iya, i-shortcut na lang ako to make the story short, na magpabiling yun siya, mora, magpabiling yun siya sa Ginoo para tanan, mapulpil tanan iyang damgo sa kinabuhi. Mora akong wish kay Ate Priscilla o happy birthday. Thank you. Thank you, sir, from Ipil. Okay. Anaki, Mrs. Marla Clarabal. Uy, naatwarang. Friendship. Press. Wapa ka ng press. Murag, manghod pa nako. Saka, karong kahaponon. Wag ko kaila. Sinang Priscilla ba na naade sa tubangan? Pura man ni Dili 80, 50 pa man yung pagkaidara. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ng press. Kani siya, uan kanang kailami sa unang gamay, dalaga pa di ay ko kay sa unang na naapat to si Bibi Servas, naman ko dito sa Panigan nagpuyo, dahil sinang press kailan na siya nako kung unsa ko ka pobre sa unang panahon. Kung dili ko moari sa Panigan, dili man ko makakaon og lami isda diya ni Mama Liling Servas. Yamang kong adapted sa una. O salamat sa Ginoo karong kahaponon kay naabtan pa jud ako sinang press yang 80 years old. What a loving gift from Jesus. Grabe jud kaayo. Pagtanaw na ako gani pala ni Oprik yung picture. Binakong dili 80, 50 pa. Nang press, salamat gid kay sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kabalo ko nga sa nahitabo nga diin nag-enjoy ka ni nung loloy sa unang panahon. Grabe kaayo kalipay nimo tungod kay nakaabot pa jud ka sa inyong anniversary. O tinuod jud ang giingon sa Ginoo katong Jeremiah 29:11 nga yan ay gyud sa Ginoo ang kinabuhi ng press nga sa wala pa gikuha sinong loloy, nag-enjoy sila sa ilang kaminyoon. O karon bisag wala na sinong loloy, nag-enjoy man gyapon ni siya tungod kay pinangga kay sa siyang anak o sa iyang mga apo po. No, di naman ang press? So, happy birthday ng press. O, ayaw kaguol kay ang imong mga anak, gaandam din na sila o kanang malipay ka, bisag wala na sinong loloy. O karong imong ika-80, unsa may imong plano? Nga makaabot pa ka og 90 kay mag-birthday na puntag sunod. Okay, so in behalf of the Bye Bye Liloy Alliance Church, nagapasalamat kami sa kinabuhi ng press o sa iyang mga anak, si Oplik, o nagikan sa alayo-layo, si Ma'am Deveno. Thank you for coming, o salamat po sa pag-invite na ako. Lalay, ikaw na po sunod. Salamat ng press. Iyahang, sa iyahang Senior Citizens Federation, churchmate, Pastora Dar. Happy birthday. Ang akong di lang kay wish pag ampo gyud kanimo nga tagaan ka kanunay maayong lawas. Kanunay makahinumdum sa unsay ato ang activities diri sama sa pagsimba matag Domingo sa atong cell group gyud. Salamat kay bisag tuwa na ka sa Bye Bye Liloy nagpuyo kanunay. Di gyud mo malimtan ang cell group nato. Pag ampo nako nga ligunon kanunay sa Ginoo imong lawas, aron makaabot pa kag Davao magsuroy-suroy sa pag-enjoy. Okay? Pag ampo nako nga sinang Priscilla makakuyog ninyo sa inyong pag-uli para ma-enjoy po siya suroy. Di lang muka og durian kundi musuroy-suroy na dito sa Davao City. O tagaan pa kag dugang pangkatuigan, matahong pa kaysa nangagi. Mawala ang kabalaka, mawala ang kaguol. Magpadayon ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Pangandoy nga ang imuhang mga anak magpadayon sa pag-alagad, imong mga apo maghiusa mo diya sa Ginoo. Happy birthday. Ko kay salamat sa Ginoo no kay ado ko ni paabot na ning 80 edad talagsaon na ni kayo. Nang salamat po ko sa kong mga kabataan kay ila ko ila jud ko ni gasto. Kaya ko magdahon ko nani. O salamat po ko
sa mga bisita nga naadiri mga pagpapalod. Salamat po. Sa una naman. Salamat. Sige, thank you, Ninang. Kung nahatagan time nga mag-istorya, daghanta o istorya o daghanta gustong ipaabot, prayer, yan ha, kang Ninang Priscilla. So karon nga time, ato nang iduol diha sa Ginoo. Kada nga, tanan nga gusto natong gidesire nga makita sa kinabuhi ni Ninang Priscilla, ato nang iduol diha sa Ginoo. Kay ang Dios mo'y tinugdan sa tanan, ang Dios mo'y makahatag niya na. Sige, let us pray, o sa katapusan ako'y mag-ampo. Let us pray. Tinugdan sa tanang maayo ug hingpit nga gasa, kami o Dios nagaduol diha kanimo uban sa pagpasalamat sa panalangin sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kang Ninang Priscilla. Salamat Lord tungod kay imong gidungagan ang iyang tuig ug naabot siya niini nga 80 years sa iyang kinabuhi niining kalibutan. Salamat Ginoo sa imong grasya, sa imuhang kaayo, sa imong pagkamatinud-anon diha sa iyang kinabuhi. Salamat Ginoo tungod kay imo siyang gibubuan sa nagkalain-lain nga pamaagi sa imong panalangin. Gihatagan nimo siya og pamilya nga mahigugmaon, mahadlokon diha kanimo. Gihatagan nimo siya og bana nga nag-atiman, nahigug kaniya. Gihatagan nimo siya og mga kaubanan sa simbahanan nagaduyog kanunay kaniya sa panahon sa kalipay o kasubanan. Salamat sa pamilya o mga kahigalaan nga ania karon Ginoo. Lord, akong pag-ampo nga ikaw magapadayon sa paghatag kaniya og dungag pangatuig. Kalipay namo Ginoo nga makita si Ninang Priscilla nga mag-enjoy sa mga panalangin nga imong gihatag diha kaniya. Akong pag-ampo Ginoo na diin imo siyang gamiton mintras ania siya og naga-enjoy sa mga panalangin nga imong gihatag, gamiton usab nimo siya sa paagi nga diin makapadasig sa mga individual nga naa diri sa palibot Ginoo sa pag-alagad diha kanimo. Ang iyang kadasig tuguti nga mahimong makatakod. Labi na sa mga kabatununan sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. Ug akong pag-ampo nga ikaw usab magpadayon sa pagran sa desire sa iyang kasing-kasing. Nasayod ka Ginoo sa iyang mga plano ug tinguha sa iyang kasing-kasing ugad. Ako naghangyo nga imo kining ihanay ang tanan og matuman kini according sa imong plano kabubuton sa iyang kinabuhi. Salamat Ginoo og nasayod kami nga ang pulong salamat dili ina. Si ani asya karon gitugyan niya ang iyang kinabuhi diha kanimo, ang tibuok niyang kinabuhi sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. Hantod sa katapusan, iya kang alagaran uban sa iyang pamilya. Thank you so much, Lord. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Kristo Jesus among Dios. Amen and amen. Giving or Thanksgiving moment over the birthday cake. So naatay taas kayo nga cake
so tawag ana, slab cake, no? So karon ninang ako akong request nga mag sa imong cake. Count of 3, loading mo ang cake, ha? 1, 2, 3, go! Okay. Once again, sing. Once again, let's have your birthday. Once again, let's party. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ninang Priscilla. Pwede na malingkod. Okay. Thank God for His faithfulness in the life of our beloved celebrant. No, si Ninang, Auntie, Lola, Mother Priscilla. We honor you today. Your life is a testimony of God's grace, perseverance, and unwavering faith. We pray that the Lord continues to strengthen you, surround you with love, and grant you peace in the years ahead. Thank you everyone for coming, for celebrating with us. So, karon ato ang enjoy ang meal, no? Nga naa sa ato ang likod. But before that, ato asa nga kanang hatagan og higayon nga saksihan ang mga uban nga mga tao nga naghatag og pasido o kanang mga wishes. Pero ang ato ang Kwandia TV naghigda pa man ato sa siguro ng patindogon. Mangayo mi og tabang na kay naay mga individual nga gusto sila nga muhatag sa ilahang mga kanang greetings sa atong celebrant. Hello, Auntie Priscilla, si Bibot ni Auntie, and my warmest birthday greetings from California, USA. Dako gyud atong pasalamat sa Ginoo Auntie nga gihatagan na usab kanya og another milestone. Kaning nakaabot kag 80 years old. This is really something to be thankful for. I know Auntie daghang mga tuig nga niagi kag mga kalisod, mga pag-antos, mga trials. Pero nakita sad nato kung giunsa ka paghiya sa atong Ginoo. And now it's your time to just enjoy your day. Dili na magsigi kabalaka o kanunay gihapon magpasalamat. Ang akong prayer sa imo Auntie is hatagan ka sa Ginoo og maayong panglawas na makaabot kag 100 years old. Who knows, ikaw ate ang first time nga makaabot ana nga edad sa Maligro Clan. But most importantly Auntie, kung prayer gyud sa imuha is kanunay ang imong pagpangalagad sa Ginoo, na makita sa imong mga anak, sa imong mga apo, ug tanang mga tao nga nasa imong palibot, they can attest of your faith and your walk with the Lord. Na makita nila te sa imong kinabuhi ang gugma o grasya sa Ginoo. Again, Auntie, happy 80th birthday. More birthdays to come. More blessings to receive. Savor every moment, Auntie. Daghang mga tao ang nagpalangga o nahigugma kanimo. Regards sa inyo tanan. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Auntie Priscilla. Happy birthday to you. I am very happy and very glad that you've reached
80 years of your life. Thank the Lord for His faithfulness and His love and His goodness to you, Auntie. And salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, sa padayon sa bantay og hatag og kusog sa imo, Auntie. Salamat pod kay you become our second mother. And I remembered when I was in grade 5, I stayed with you. Thank you sa help niyo. And I pray na you will have a great time on your 80th birthday. At just relax. Don't work too hard. It's time to enjoy life and serve the Lord with gladness and rest, less work. Kasi you've been working so hard in your life. Now is the time to relax, enjoy, travel, and most especially have fun with the women's in the church and serving the Lord. So with this, we are so grateful that you're celebrating your 80th birthday, and God bless you. Praying for good health and strength, protection and guidance, and we love you. And Noli is saying hello. He's working right now. So happy birthday. God bless you. And thank you so much for everything. Thank you. Bye. Mas guwapo kayo rin ng kandi. Oo. Sige daw, Ayun na. Ayun na. Okay na yun. Ayun na. Sige, happy birthday, Auntie Presi. Okay. Today we celebrate your kindness, your wisdom, and the beautiful life you continue to live. May God bless you with comfort, strength, peace, and may this year bring joy back into your life, into your days. Happy 80th birthday. We love you. God bless. God bless. Hi, Auntie. Happy 80th birthday. More to come. Good health and blessings always. Ingat ka palagi. Alam ko hindi madali yung nag-iisa ka na sa buhay. Kasi alam ko very close kayo ni Uncle. Pero ganyan talaga. So, enjoy mo lang life mo. Punta ka doon kay Mama. Sama-sama kayo. Mamasyal. Lakad-lakad. Mag-exercise kayong dalawa. Para maalis yung mga arthritis. Auntie, be happy. I'm always praying for you all there. Good health. Basta, enjoy lang. At see you soon. See you soon. Love you.